jouer à Walking Dead, The Telltale Series, qui est un jeu à choix et qui a plusieurs saisons. J'ai toutes les saisons, donc on va pouvoir commencer. Hop! Un nouveau jour se lève. Un nouveau jour se lève sur les zombies. Attendez, hop, dernier truc avant, quand même. Je suis en train de me demander si c'est bon ce que je fais là. Non, pas comme ça. Comme ça, oui. Ah si, c'est bon. On peut y aller. Pardon, excusez-moi. Hein. Plein de tests tout le temps, là. Bah, apparemment, je suis en prison. Bon, je suis en prison. J'ai les menottes. J'ai les pinces. Tiens, pourquoi il y a Monsieur Scrooge qui conduit la voiture? Je sais pas, je trouve ça bizarre. Je suis le fantôme des Noëls passés, peut-être. Well, I reckon you didn't do it then. Ah, ok. Attends, hop. Does it really matter? Je sais pas si j'ai du temps. Not much. You know, I've driven a bunch of fellas down to this prison. Ah, je peux utiliser les deux. Hop là. Usually it's about now Bon, I j'utilise get la manette et la souris, hein. J'écoute pas ce qu'il dit. Merde. Ouais, j'ai pas What do écouté. you say? Je peux écouter I ce qu'il say, dit. yep, I know you didn't. Ok, ok. J'ai hop, oh bah. Une belle autoroute en tout cas. Ah, pardon. Hop. I followed your case a little bit, you being a making boy and all. Donc tu as une opinion? You've got an opinion then? Wouldn't say that. I go in for that innocent till proven guilty thing, even considering who they say you killed. J'ai tué quelqu'un? I got a nephew up at UGA. You teach there long? Going on my J'étais prof apparemment. You meet your wife in Athens? Ah! Les voix sont pas assez fortes. Le jeu, alors attends, le son du jeu est bon, mais pas les voix, c'est ça? Comment est-ce que je peux faire? You wanna know how I see Merde, it? je fais un peu de truc. Ah! Attendez. Attendez, parce que là, je mets des trucs qu'il faut pas. Mais non, mais... Comment je fais? Ah! Ok, attendez. Parce que là, je fais des conneries. Ah, ça y est. Bah, j'ai écouté ce qu'il m'a dit. Voilà, donc on va juste monter le son du jeu un petit peu. Voilà. The wrong woman. Ça va être un con, donc c'est pas grave. On n'a pas épousé le bon. Ah bah j'ai rien. Bah, j'ai dit un truc. This man once, he was the worst one. He wouldn't stop going on about how he didn't do it. He was an older Oula. fella, big soft eyes behind a pair of smart folk. J'ai bien suivi pas normalement, mais il voit pas qu'il y a un problème dehors là. Says it wasn't him. Crying and snotting all over right where you're sitting. And before t'en prie, long, he Maud. starts kicking the back of the seat like a fussy baby on an airplane. And I tell him he's got to stop. That's government property, and I'll be forced to zap him otherwise. So he stops, and having exhausted all his options, he starts crying out for his mama. Mama, it's all a big mistake. It wasn't me. Oh, il est trop investi dans sa conversation lui, hein. Alors c'était lui? So did he do it? They caught the fucker red-handed, stabbing his wife, cutting her up as the boys came through the door. He sits in my car screaming bloody murder that it wasn't him. I think he actually believed it himself. It goes to show, people will up and Bah, go tout ça pour mad dire que when lui they pense believe que their life is over. I il got se moque another des, il good se moque one des for you. prisonniers. Regarde devant la route, toi. Regarde devant. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Quelqu'un. Attention. This other time. Il y a pas la route là, on sait, hein. Mauvais flic et mauvais conducteur de toute évidence. Oula. Ah. Ah. Le policier, il se fait grignoter, je pense.
Bon bah je fais un petit sieste là, je suis un dodo. Oh, shit. Thirsty. Ah. Fuck. Ah, je suis blessée. Monsieur, le maréchaussée? Hey. Hey, officer. Are you all right? I'm still cuffed back here. Why the hell did he have his gun out? Pourquoi s'il a son pistolet He sorti? was tossed from the car during the wreck. D'accord. Vas-y, tape! Vas-y, tape! Vas-y, tape! Ok. I need to drag myself out that window. Bah vas-y, hein. Sors. Oh pardon, ça coupe le jeu quand je fais ça? Pardon, excusez-moi. Je suis en glissade là. Je suis en... Ah. Ok. The officer's shotgun is over there. Vas-y, hein, prends-le. Non? Prends le gun. Oula. Moi, 30 ans, il m'a plus blessé. Looks empty. Ouais, bah c'est pas grave, tu la... Bah pourquoi tu la reposes? Garde-la à la main, c'est un petit, bah voilà. Ça c'est plus un petit, regardez le truc là. J'espère que je vais pas me faire courser parce que ça va être compliqué là. Marche pas très vite. Bah attends, tu peux prendre, non? Toujours du mal. Looks empty. Oui, bah mets le truc dedans. It'll be easier to carry Pourquoi le with these repose? cuffs off. Pourquoi tu le reposes? Le repose pas. Un truc à voir. Non. Ok. Officer? Bah l'officer, à mon avis, là, il est plus étanche. Hein. Ah, plus l'officer, hein. Ah. Shit. Oh là là. Vite, vite, chope. Voilà. Peut-être mort, hein. Peut-être mort. Il a pas l'air d'avoir de blessure à la tête, hein. Et on sait que pour tuer les zombies, c'est dans la tête qu'il faut viser. Oula. Officer? Oh, il se fait attaquer. Bouge. Bouge. What in the hell? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Vas-y, prends le gun. Oh là là, mais j'ai des doigts remplis de savon ou quoi? Vas-y. Don't make me do Ti. this! Putain. Je vais pas se dire aussi... Salut, Kaku Magico. Bah, t'arrives sur une scène un peu violente. Non, ça va. Ça va parce que je me suis rendu compte qu'on peut utiliser la souris et la manette. Ce qui fait que... Ah, il y a une petite gamine. Ah, c'est moi, la casquette. There's been a shooting! De toute façon, dans le jeu, on peut mourir. Ah. Et on peut recommencer, donc c'est pas grave. Vous allez m'accompagner dans mon stress. Oh là là, et en plus je suis pas douée. Je suis aussi maladroite que dans la vraie vie, c'est super. Cardio, allez cours. Heureusement qu'ils courent pas les zombies. Hein. A tout à l'heure Magico. D'ici là je pense que on sera peut-être plus détendu. Là ça se passe pas très bien. On garde la place au chaud, d'accord? Allez.
bah voyons. Eh, pour quelqu'un qui a une jambe qui fait mal... Ah ouais, non, mais... Moi je me lance pas dans des jeux complètement durs quand même, parce que... Je ne suis qu'une noob. Donc on va y aller doucement. Moi d'habitude je regarde les jeux, j'y joue pas trop. Oh bah non, il y a... Ah, il y a du coup de feu au loin. Ça se tabasse là-bas. Donc ça que bon, tous les zombies ça fait un peu peur, mais c'est jouable. Dans le sens où on peut mourir et revenir. Ce qui n'est pas le cas de tous les jeux à choix. Hein. Donc voilà. Ah pardon. Hello? Hello, il y a quelqu'un? Anybody? Ouais. Ah je peux... Bah, je suis là ou moi? Hein? Ah ouais. Sympa la cabane. Allez. Ah, d'accord. I'd fill one of those teacups with some bourbon if I could. Bah ouais, c'est le moment là, en plus. Anybody up there? No ladder. I'm not getting up there anyway. This leg way. C'est la meilleure planque ça. Hein. Help! Franchement. Tu te mets là, t'es tranquille. Hein, parce que les zombies, normalement, ils peuvent pas monter les échelles. Si, il y a un truc pour monter en plus, regarde, il y a ça là. Peut-être un peu trop lourd, hein. Peut-être que ça va péter, mais... Ah, je suis basse quand même, hein. La caméra est basse, je trouve. Ok. On va déjà voir la maison là. I wonder if anybody's home. Ouais, bah alors attention quand même, parce que s'il y a des zombies, faut se méfier. Faut être sur le qui-vive. Hello? Hello! Anybody home? I need a little help. Voilà, ça a pas l'air d'avoir grand monde, mais bon. Screw it. I'm just gonna go in. Bah, bien sûr que si, tu vas rentrer. Donc, tu vas pas rentrer du coup. Ah bah, c'est ouvert! Coming in. Don't shoot, okay? Comment ça, c'est moi? Ah, parce qu'il pense que c'est la gamine de tout à l'heure? Ah! Hello? C'est moi. C'est moi! Not an intruder. Or one of them. Bah, déjà, tu parles, donc déjà, t'es pas un zombie. These people might need more help than I do. Alors. Il est suspect. La musique. Une licorne. Une licorne qui n'avait pas fini de dessiner d'ailleurs. Il y a un autre truc là. Oh, petite courbe de fruits là. Petite pomme peut-être? Non. It's fake. Damn. Ah ouais. Dommage. Je sais pas depuis combien de temps il y a la... Jesus. Évidemment que je me la prends. Mais je passe à côté pourtant. Bon. Le bruit me tue. Bah. Bon, d'accord. Il y a un verre d'eau qui m'attendait là? Bah 2 minutes. What's that Hein? beeping? Je suis occupée. Allô? Allô? On fait pas allô? Ça c'est ouvert, ça c'est ouvert, ça c'est ouvert, ça c'est ouvert. C'est quoi? Du thé? Ah oui, forcément. Faut fermer This celle-là. place has been ransacked. Just about anything worthwhile is gone. Bah, ou celui-là si tu veux voir l'autre, non? Oh, c'est en train de me saouler le bip là. Ah! Mais le message, bah, et faites l'écouter, non? Y'a que dalle. Bon, allez, il y a peut-être une petite, petit coca, un petit yaourt. Comment tu sais, hein? Ah! That's a Savannah area code. But that's the type of note you'd leave a babysitter. Je vois. Moi j'ouvre tout, hein. Du PQ. Des pots, de petits pots. D'autres petits pots. Bon, on va aller répondre au téléphone parce que ça a sonné pendant 2 heures, je le sens. Y a rien dans les placards. Moi j'ouvre tout. Bon, bah écoutez, on va retomber déjà.
C'est important, je pense. Il y a rien d'autre à ouvrir, ça je l'ai fait. Oh, il y a un... Vous avez vu, il y a un truc... Une protection enfant. Attendez, si j'aurais pas... J'aime bien ne pas retomber. C'est bon. Maybe there's something on there. Mhm. Bon, alors le message. New messages. Message 1, left at 5:43 p.m. Hey, Sandra. This is Diana. We're still in Savannah. Ed had a little incident with some crazy guy near the hotel, so we had to get him back to the ER and have it checked out. Anyway, he's not feeling well enough to drive back tonight, so we're staying an extra day. Thanks so much for looking after Clementine, and I promise we'll be Clémentine. back in time before your spring break. Clémentine, c'est la gamine, du coup. Left at 11:19 p.m. Qui est censée être gardée par la Oh my God, babysitter. finally. I don't know if you tried to reach us. All the calls are getting dropped. They're not letting us leave and aren't telling us anything about Atlanta. Please, please, just leave the city and take Clementine with you back to Murrieta. I've got to get back to the hospital. Please let me know that you're safe. D'accord. Message 3, left at 6:51 a.m. Clementine, baby. If you can hear this, call the police. That's 911. We love you. We love you. We love you. Bon. Mal barré. Bon, bah écoutez. Huh? Non, c'est pas papa. Hello? You need to be quiet. I'm not a monster. Bah non, je parle. Good. Mais apparemment, j'ai tué quelqu'un, donc... Il y a un foutoir quand même là-dedans. Il y a déjà quelqu'un qui est rentré. Où sont tes parents? Quel âge as-tu? Comment... quel âge as-tu? How old are you? Parce qu'elle s'appelle Clémentine. 8. And you're On all pense que c'est alone? elle. Yes. I don't know where anybody is. How old are you? I'm, 37. Okay. Bah, comment t'appelles-tu? Elle va dire Clémentine, j'imagine. Where are your no. parents? They took a trip and left me with Sandra. They're in Savannah, I think. Et où Where est the Sandra? boats are? Where are you? I'm outside in my treehouse. They can't get in. Ça, c'est une That's super smart. planque, hein. See? Can you see me? I can see you through the window. Quoi? 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 Oh! Heureusement que... Hein. Évidemment, évidemment! Oh! Oh là 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 là! C'est Sandra, c'est Sandra, c'est Sandra! Pensez à tous ceux qui mangent en même temps. Voilà, bonjour Sandra, hein, merci hein, de venir nous voir en tout cas. C'est super. Sandra, ah plus Sandra. Hein. Sandra plus là. Sandra, ni couverture. Did you kill it? Non, 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 elle est vivante là. I think Elle something était else déjà morte. did Elle était déjà morte. before me, I think. I heard her scream Il 2 la nights prend, elle fait, ago. bonjour. Bah elle va très Maybe bien, one of the regarde. monsters La got her. marionnette. 2 nights ago? Yeah, that's probably De what nuit. happened. Ça a commencé depuis juste de You've nuit, ce qui est been pas longtemps, all mais... by yourself through this? Yeah, I want my parents to come home now. Mhm. Alors je pense pas qu'ils vont revenir. I Hein. think that might be a little while. Ouais. You know? Voir jamais. Hein. Look, I don't know what happened, but I'll look after you until then.
What should we do now? Faut We chercher l'aide need avant to la find nuit. help before it gets dark. Yeah, it's not safe at night. Voilà, la sécurité. Sécurité. Let's go. Stay close to me. C'est bon, on est parti. On est deux maintenant. Faut sauver la gamine. On aurait dû aller dans la cabane là. Ça aurait été mieux. Je suis un poids mort, je suis un poids mort. Je vais mettre 6 ans. Qu'on lui donne une canne, qu'on lui donne un vélo, même pas, je sais pas, une carriole, un truc pour qu'il aille plus vite quoi. Des patins à roulettes. On peut pas prendre ça comme arme là? Non, on peut pas. On peut pas le prendre? Ah non, on peut pas. Bon, bah, écoutez. Puisque j'ai pas le choix. Oh, man. I ain't never getting home to Mama at this rate. This sucks. Salut les It's gars. hot this night. Bonjour. J'espère que vous êtes pas raciste, hein. Voilà, s'il vous plaît. Bon, allez. What's the matter? Should I stay? What? I don't want to sleep in the treehouse tonight, but I don't know if I should leave. What if my Non, parents ils come verront pas tes home? parents. Je vais te le dire, mais non. I won't leave you alone. Let's go somewhere safe that's close, okay? That's a good idea. Après, vous savez, hein, dans les contextes de fin du monde comme ça, il faut se Hey, méfier de man. tout le monde. Hein. Holy shit. Don't eat us. We're not gonna hurt you. Bah, vous voyez bien qu'on n'est pas des zombies, vous êtes cons quoi. I thought for a second you and the little one were both gonna give us the chomp. Ok, ils sont toteux. We need help. Are you trying to get out of here? Because you should be. Those things are all over the damn place. I haven't seen anything as gnarly as this neighborhood since downtown Atlanta, 15 miles back. Sur Atlanta, le problème, I'm hein. Sean Green. Sean? This is Clementine. I'm Chet. You Salut. shouldn't be out in the open like this. How about you help us Clémentine, clear elle the avait way, confiance and en we'll nous, take you elle and nous your connaît daughter pas, hein. out of here and down to my family's farm. It should be safer there. I'm not her dad. C'est babysitter. Babysitter. Je suis Sandra. Their parents are À partir de out of maintenant, town. je suis Sandra. Let's get going. Bah Staying non, mais perfect juste un too type, long c'est is a bizarre. Ils mistake. vont se dire, c'est un malade. What Il a do volé you une wanna do? gosse. Your monster's coming. Ah ouais, ils attendent quoi. Quick, let's go. Ah, il faut que j'aille vite. Ok. Oula. Ouh. Frétille un peu là, non? Vas-y, pousse. Oh bah, il y a Clémentine qui aide. Elle est adorable. Sandrali, bien sûr. Allez. Allez, l'écran est rouge, ça veut dire qu'il faut se presser le cul. Hop. As babysitters go, Sean, il- I'd say your parents owe you a tip. Ouais, je suis grave la babysitter. Moi, je suis Sandra, moi. Appelez-moi Sandra. Bah voilà, c'est rondement monnaie cette histoire, regardez, on est dans un espèce de champ là, c'est bien. Un silo à grains, et on ne raconte pas, c'est bien. Vous savez, dans un truc de zombies, plus on est à la campagne, plus c'est sécurisé. Donc c'est loin des villes. Hey, Sean, I'm gonna run on home. My mama's gonna be in a snit. No sweat, man. I'll catch you tomorrow night. Demain, It was nice to meet you both. bah voilà, regardez, c'est là d'être tout calme là, on est bien. Thank God you're okay. I was worried it'd be bad here, too. Been quiet as usual the past couple days. Old Brecken down the way thinks his mare's gone lame, but that ain't nothing new. I wouldn't have made it back without Chet. Well, I'm glad you took him with you then. You've brought a couple guests. Ouais, je suis Sandra.
Your boy's a lifesaver. Allez, on va Well, aller. he could be a help to somebody. On va faire So des it's caisses. just you and your daughter then. Oh, not his daughter. He's the babysitter. Ouais. Honey, do you know this man? Yes. Okay then. Well, looks like you hurt your leg Clémentine, elle nous pretty fait bad confiance, elle there. nous connaît pas, quoi. Yeah, it's not doing so good. I can help you out. Sean, run on in and check on your sister. You take a seat up on the porch and I'll go see what I have. Peut-être te soigner vite, tiens, parce que là... Let's have a look. Yeah, this is swollen to hell. Could be worse. Allez, That's genre, what it sounds like. joue le héros. Seems like things got awful bad in the cities. What did you say your name was? C'est lui. It's Lee. Nice to meet you, Lee. I'm Herschel Green. Ah, Herschel. Pour ceux qui ont vu la série, Herschel. How'd this happen? Jumping a fence. Running from something? Just Doute de like vous, bah ouais, everybody mais... else. What type of danger has the girl seen? She's safe now. You're serious about taking care of her then? Bah ouais. What choice is there? House is full up with mine. We got another displaced family of 3 sleeping in the barn. You and your daughter are welcome to rest there when we're done here. I didn't catch your name, darling. Clementine. Can't imagine Clementine. what you've been through, Clementine. Looking after her On voit la until gamine, elle est we, mignonne. find her parents. Hey, Dad. So I'm thinking, first thing tomorrow, we gotta reinforce the fence around the farm. That doesn't seem necessary. I don't know what you saw on TV or heard on the radio, but there's some serious shit hitting the fan. I don't think anyone knows how big it is yet. Your son's right. You're gonna want to fortify this place. Stuff like that doesn't happen around here, Sean. Dad, I'm serious. Lee, come on. Mais il sait Tell pas, me il a what pas you été saw dehors, out lui. there, Comment il peut man. savoir ce qu'il y a dehors? I watched a man let himself get run over without blinking an eye. Well, do what you think you should. Je trouvais le reste un We've peu got trop plenty violent. of chores as it is. Lee and those folks in the barn can help out in the morning. We gotta do it. Really. I already said okay. Well, I'm all done here. It should start to feel better tomorrow. Thanks. If your leg gets hot or the swelling doesn't J'ai go pas l'impression down, qu'il ait you're fait grand probably chose. Il faut dealing être with an sur des infection. des What do we do there? anti-inflammatoires, un truc comme ça, non? S'il donne Probably rien, just il have juste to il shoot met un you. bandage. Je suis pas sûr que ça suffise. Hein. We'll clean it, redress it, and you'll be fine. Okay, that'd be preferable. There's blankets and such in the barn. We'll be seeing you bright and early. Come tomorrow, which way you think you're headed? Towards Macon, I suppose. All right then. Petit dodo grange là? It Dans la paille? smells like... La merde. Ah! Ah bah la merde. Shit. I'm sorry. I Désolé. shouldn't talk like that. Désolé, c'est was moi a qui parle comme ça. Oui, c'est un gros mot, mais c'est drôle. Sur la crotte. I miss my mom and dad. I bet, Clem. How far is Savannah? Pretty far. Très loin. Oh, okay. I love you, baby. Oula, 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 oula. Qui crie là? J'ai l'air d'être torturé un peu quand même, non? Hey, get up. I'm itchy. Well, you slept in a barn, little lady. Lucky you don't have spiders in your hair. But I bet your daddy scared them all away, huh? I'm, not her dad. Name's Lee. I'm Kenny. Dad, we're in the middle of a fence. There's a tractor and everything. Oula, mais c'est le gars de Toy We Story, non? better get going, or we won't hear the Vous end. savez, le of it. méchant gamin dans Toy Story là That's qui my boy, colle les Ken jouets Jr. entre eux là. We call him Duck, though.
Duck. Dodging or quacking? Quacking. Dad! See? J'ai pas la ref, mais The word is you were on your way to Macon. j'ai paniqué. My family's from there. Well, Macon's on the way, and personally, I'd appreciate the company of a guy who can knock a couple of heads together if he has to. Sure, we'll tag along. It's a Allez. plan then. Honey, Duck, this is Lee. And, what's the girl's name? Clementine. Clementine. On les suit. That is a very pretty name. Thanks. Well, we should get to work. We've all seen what those things can do out there, so the faster we get this fence up, the better. I want to build a fence. Yeah? Well, I need a good foreman. You can sit on the Yeah, tractor and yell pas at me l'air whenever I très- take a water break. On a tractor? Ah, le Cool. tracteur. Duck and I will hop to it. D'accord. Moi, je sais ce que ça I veut dire can Dick, keep an mais eye Doc, on je sais your pas. little girl here on the porch. We can Pardon. visit. Bref, alors. Il y a des petites choses ou quoi là? Bon, là, il y a rien. D'accord, bah ça, ne donnez pas d'ordre le jeu là. Je vais me promener avant, voir s'il n'y a pas. Ah, le gosse, tiens. Ok. You know how to drive it? Sure don't. I can give you a hell of a critique of the U.S. Farm Je sais pas si je mettrais le gosse Ok. là-dessus, moi. Hein. C'est un peu dangereux, je pense. How are these things to drive? Awesome! Pain in the ass, mostly. Big, heavy as hell, and slower than, Hey, Lee. Need a hand? That'd be great. If you could cut those 2x to length, that'd sure speed things up. Allez. On va couper ça. My J'ai une dad jambe en doesn't bois, know mais tout le how monde s'en bad fout. it is. No, he doesn't. I saw a guy in Atlanta kill a kid. A boy. Just shot him right in the face. Was the boy one of the walkers? I don't even know. He was either attacking the guy or asking for help. He didn't even hesitate. He just turned, put the barrel of the gun right between the kid's Bah, eyes, si c'était un zombie, il avait pas le choix. pulled the trigger. You don't see things like that. It's not like in the movies. They don't fall like you think. Did you have to do it? Do what? Kill. Have you had to off one yet? Oh, Hmm. I had to shoot one. I could shoot one, maybe, if it were far away. Non, mais quand I'm just glad t'as we're pas le choix, getting t'as pas le this choix. fence built. Dad just wants to keep the family safe and thinks inviting people in is a bigger threat than whatever's out there. How about yours? How's your family? Hmm. My brother and parents Ouais, are apparemment, je viens de Mâcon, donc je vais mettre ça. hope. Macon? No, Mâcon? man, Je sais pas comment I ça se hope dit. so Moi, j'ai too. Mâcon, c'est très Maybe français. it's là. not too bad there. That's probably all I need cut for now. Thanks. Y a rien, écoute. C'est le bon plan d'avoir une ferme au milieu de nulle part comme ça. Do you think this thing will keep them out? Not yet. I'm planning on coming back through on a fortification pass, if you will. C'est vrai que c'est un peu We'll court, lock this quoi, place faudrait up plus. good. Oh, il y a un chien? Seems like those two are getting along. He seems like an alright dude. Mhm. Hey there, Kenny. Kenny, ils ont tué Kenny? C'est quoi So le plan? what's your family's plan? Get back on down to Lauderdale and let this mess get sorted out. Government will start handing out shots and the National Guard will do its thing. On the odd chance things got too bad, we could hop on my boat, I guess. You've got a boat. I'm a commercial fisherman, catching mackerel, Putain, il a un dolphin, bateau. whatever's biting and paying. Trop bien. Katya wouldn't be wild about it, but the boat's not that bad. How's your son doing? Good, I think. Katya's got a sister up in Memphis. We were coming back from visiting her. We were in a gas station and some guy grabbed my boy.
I thought he was kidnapping him. I was on the fucker in about 2 seconds and... Christ. Just lucky I was there. We saw a lot of bodies. Il l'a mordu ton fils ou il l'a pas mordu? We're a tough family, Lee. Ain't nothing gonna phase us. Need any help? C'est bizarre, non? No, I think I got it. Do you need any help? Peut-être que tu sculptais son fils, non? I mean, in taking care of that little girl. You know what you're doing? You got kids of your own? Nah, no kids. Would have liked one then. You know. See ya. Son fils va bien. Ouais, bah ouais, mais... Après, c'est vrai qu'il aura déjà des symptômes, j'imagine, mais... Comme il a dit, mon fils a été attrapé. It's not the most reliable pickup in the world, but it gets the job done. Ok. Voilà, lui, tiens. You should know that if you weren't leaving with Kenny today, I wouldn't stand for your lack of honesty last night. I'm not sure I follow. Quoi? How'd you get out of Atlanta? I was on my way out anyway. Ouais, je partais, techniquement, c'est Timing pas of all faux. this just happened to be right. Huh, if there ever is a good time for the supposed apocalypse. This farm's a nice plot of land. Huh, had you told me 20 years ago I'd still be doing this, I would have told you that you were full of crap. Never was a plan, having a place like this. It was in the family, and I guess so was I. Family's important. It's all that matters. You agree with that? Was brought up to, yes. Where's your family now? Parents? Wife? Girlfriend? My parents are in Macon. Il a dit, la seule info que j'ai, c'est qu'il est d'origine de Macon. Après, moi, je sais pas trop... sa femme, son fils, sa famille, sa combat, j'en ai aucune idée. Clementine, is it? You just stumbled up on her? I was being attacked and she came to my rescue. Oula. Can I give you a piece of advice? Sure. I don't know who you are or what you did, but you better become a better liar, and fast. Bah Let's ça say va, things don't oh. get better back in the cities, or they get worse before they do. You're gonna have to depend on the honesty of strangers if you're gonna make it. And if those same people get to questioning yours, you're gonna be in trouble. So whoever you are and whatever you did, keep it to your damn self. Bah faut savoir, faut dire la vérité, faut pas dire la vérité. Listen to a man giving you advice. Oula. Y'a un zombie qui arrive? Les zombies qui sont là? Ah, j'ai pas parlé à elle, je crois. Oh là! Mais qu'est-ce qu'il fout là, zombie? Oh, le con de gosse! Oh, le con de gosse! T'as chauve-qui, chauve-qui, chauve-qui! Ah, le gosse! Non, le gars! Bah bouge le truc! Vas-y, bouge-le! Bah merci, mais tu poses ton gosse et tu m'aides! Oh, il m'a pas aidé, il m'a pas aidé! C'est trop lourd pour moi! Ah, c'est la merde, c'est la merde, c'est la merde! Oh, il est mort, c'est terminé. J'aurais dû me donner une arme là. J'ai pas d'arme. Eh ben plus de choses. Hein. I can fix you, don't worry. We'll stitch you up. It almost pas. got me, man. Lee tried to save me. I know, son. Eh ben on a perdu Sean. Ah plus Sean. Putain c'était court hein, mais intense.
L'autre, il aurait pu carrément reculer le truc. Hein. Get out. Get the fuck out of here! I'm sorry. Bah ouais, t'aurais pu reculer le truc. Hein. Your son is alive. You don't get to be sorry. You tried to help him, but this piece of shit let him die. You can't Hey. blame Kenny. The hell I can't. You watch your back. We can tell it's your daughter and you need his help. Please. Just go. Get out and never come. Il est réagi en situation de panique, alors... On se regarde dans le blanc des yeux, on fait rien. You've got that ride to make it if you want it. Allez hop. Pendant ce temps-là, en ville, le Black Friday, les soldes se passent pas très bien. Well, this is as far as we're going. And it's far enough. On est revenu en ville, hein. Pas bon bail. Hein. Look! Hey there. Mais bien, You non mais... friendly? Trucks run out of gas. Évidemment. Bah oui. Non mais vous êtes surpris genre. C'est pas malin, c'est pas malin. It's a trap. Oh. C'est fait mort ou pas? Oula, descendu par elle. Allez hop. C'est un tout petit cadenas pour... We can't take risks like this. And we can't just let people die either. When I say that door stays shut no matter what, I fucking mean it. We don't know who these people are. They could be dangerous. Worse, they could have let them right to us. Where the hell is your humanity? They would have died out there. On a des gosses quand même. Hein. Kids with us. I see one little Glenn? Glenn est là? Est-ce que c'est vraiment Glenn? I have to pee. I'd go out there again in a second. In a minute, Clem. They've got kids, Lily. Those things outside don't care. Maybe you should go join them then. You'll have something in common. God damn it, Lily. You have to control these people. Carly and Glenn Je dis rien, just je dis ran rien. out there. Rien à dire. I don't give a flying Clémentine elle est partie sans moi par contre. Hein. war zone. Lee, can you Nous sommes en guerre. That lady's my daughter. I can see the resemblance. C'est parce que c'est ta fille qu'elle a raison, Grow mon up to grand. be a raging fucking lunatic, that's for certain. Son. Holy shit. Son of a bitch. One of them is bitten. Non. He On sait wasn't. pas si elle a été mordue Hell, he encore. wasn't. We have to end this now. Bah vérifiez déjà. My dead body. We'll dig one hole. No, I'm cleaning him up. There's no bite. He's fine. Don't you fucking people get it? We've already seen this happen. We let someone with Et a bah vous bite vous stay gardez in, en and vue we avec un let the flingue et big voilà, one c'est tout. shut up. We gotta throw him out or smash his head in. Kenny, stop him! Lee, what do we do about this guy? Dad, it's just a boy. It's... Lily, I'll handle But this. your heart, Dad. You need to calm down. We reason with him. With the bloody end of an axe handle, maybe. Nobody threatens my boy. Everyone Bah c'est comme ça j'ai pas pris parti pour Kenny ici. doing anything. Shut up, Lily. And you, shut the fuck up. They will find us, and they will get in here. Il a une tête de and méchant none of lui. this will C'est un méchant c'est fucking sûr. matter. But right now, we're about to be trapped in here with one of those things. What the hell are you talking about? He's bitten. That's how you turn. He's not bitten. Lee, stop this. It's
It's upsetting him. Oh, I'm upsetting him. Upsetting is getting eaten alive. Dad, we get it. It's a big deal. It's Larry, right? Man, this is his son. Look around, dumbass. I got a Imbécile. daughter in here. You got a daughter in here. Get your head out of your ass, boy. We've all got people in here. We can figure this out without killing anybody. There's another way. Yeah, with a shovel. Oula. I'm gonna kill him, Cat. Just worry about Duck. Lee, Yeah? there's someone in there. It's just locked. Key's behind the counter. Mais putain, mais si elle dit ça, c'est qu'il y a un zombie dedans. Hey, I'm not the En bad douille. guy here. I'm just looking out for my daughter. C'est lui toi le méchant. You're just the guy arguing for killing a kid. He's covered in muck. She'll find the bite. Watch. She won't. And if she does, the first thing he'll do is sink his teeth into his mom's face. Then, once she's dead, he'll probably pounce on your little girl. It's a little boy. I think we can handle it. A little boy? He'll be an uncontrollable man. Ça marche, donc vraiment, ça va aller quoi. It is. And we're tossing them out now. Knock this guy out. Happily. Jesus. Oh man. Bon. Mon problème, c'est qu'il est un peu nul. Oula. Eh ben, Yama, elle l'avait dit, hein. Désolée, mais elle l'avait dit, hein. Oh bah quoi? Bah super, en fait. Oula. Get away from her, you son of a bitch! Allez. Ah, j'arrivais pas. Oh, c'est Mago. You okay? Just great, thanks. Guys? Oula. Everybody down. Stay quiet. We're gonna get in. Shut up. Is that the military? I don't know. Thank God for whatever it is. We almost died because of this bitch and a Richie Triggerfinger. That was stupid. That was. Dad! Allez hop. Bah oui, c'est pour ça. C'est lui qui les a attirés en gueulant là. Moi je lui ai dit de se calmer, hein, m'a pas écouté. Can it, asshole? Il a pas dû hurler depuis tout à l'heure lui. My pills. Nitroglycerin pills? Yes, we're out. We've been trying to get into the pharmacy since we got here. Please try to get in there. Behind the counter where the pills Est-ce que j'ai vraiment envie de l'aider? Pas sûr, hein. There's probably another entrance. Maybe through the office. How do you know that's an office? Educated guess. It doesn't matter. We need nitroglycerin pills. Please get in there. I'll keep an eye on my dad. Everyone else should get comfy and look for anything useful. We could be in here a while. I'm starting to think this drugstore isn't a permanent solution. You're right. This ain't exactly Fort Knox. What do you suggest? We need as much gas as possible so we can all get out of downtown Macon. Fast. Agreed. And I'll head out and get gas. There's a motel not too far from here, out towards the end of Peachtree. I'll work my way towards it and then loop back, siphoning what I can. Tu connais bien la You know ville? your way around? Local? Born and raised. If you're gonna do that, here's a walkie-talkie if you get in a tight spot. Hopefully, you won't need it. Cool. Clementine's got the other one. Check in with her and get back here as soon as you can. And you, what's your name? It's Lily. My dad's Larry. Keep a good eye on him. These boys will work on getting you your medicine. That's right. And you keep an eye on that front door. You're our lookout. It's Doug. You got it. And I'm Carly. Okay, Carly, you'll shift in with Doug when he needs it. For now, get some rest. You're a good shot, and I'd like to keep it that way. You got it, boss. Now Ah bah c'est le get patron him lui those maintenant. pills. Bon allez bah c'est parti, on va se promener. Hein. Alors. Central High-Tech State. Paper's a week old. Feels like years. Ok. What are you messing around with there? C'est une radio. A radio. I can't get it to work though. Une clé pile peut-être Let me non? have a look.
Qu'est-ce que je disais? There are no batteries in this thing. What now? You know that there are no batteries in that thing. Yeah, of course. I mean, yeah. No. I can try to find some. Needs two. Thanks. I wouldn't even really know what Bon, to il look faut des for. piles. You're a pretty good shot. Well, you don't fuck with a reporter, especially one that's 3 days out from her last cup of coffee. Ah ouais, c'est une journaliste. I'm still looking for batteries for that thing. Thanks. I appreciate it. Mhm. You seem to handle yourself pretty well. Really? Je la A drague disaster. ou... I Je sais can't pas. tell. My news editor was eaten about 5 feet away from me, and I would have joined her if it wasn't for that dorky guy on watch over there. I'm sorry. She was an asshole, but, you know. Ok, super pour elle en tout cas. On pense fort à elle. That guy saved you? Yeah, can you believe it? Those creeps, or ghouls, or whatever the hell they are. They were pulling our van apart, and that guy, Doug, just came to the rescue. You can never tell who the heroic ones are gonna be, I suppose. He's kind of cute. In that parents' basement sort of way. Ok. Huh? Oh, nothing. Ok, le kiff. How'd you end up here? We drove up to cover the Cherry Blossom Festival. Real hard-hitting stuff. Sounds worth it. I'm still looking for batteries for that thing. Ah ok, ça répète. Thanks. I appreciate it. I better get back to it. Yep. Ok. Here, I've been finding some stuff to eat. Oh, thanks. You're welcome. Are you sure your girl doesn't need it? Oh, yeah, she might, I suppose. Ah oui, Yeah, pardon. give it to her. I can take care of myself. Pardon. Okay. J'ai oublié que j'avais un enfant, excusez-moi. Du peu. Doug? Heard or seen anything? Nothing, luckily. Wanna step outside, have a look around? I'm not suicidal yet. No, the gate out there is closed. We can hang out in front of the store and be fine. Oh, Bah, on va aller voir, écoutez. Sure. Let's go have a look around. Cool. And we'll keep it down. Don't need to bring them back this way with any unnecessary noises. Bien sûr. Agreed. On est grave discret, nous. Hein. Ah bah ça c'est la ville, hein. Thriller, Thriller Night. I'm a thriller. Oh bah. As far as I can tell, that's all they care about. And if one gets you, Ah, ils ont la dalle, hein. And whatever's left comes back as one of them. how the fuck? I think it might be more than a couple days before all this gets sorted out. Yeah, I think so too. We better keep it down out of here. Bon bah écoutez. Man, that's a hasty fortification job over there. Yeah, it didn't work. Look at the one trapped over there. Better him than us, huh? Everett. Oh shit. Ah. What? Do you know that guy? He could be a drugstore employee. C'est pas une réaction So you're de saying he might have the pharmacy keys? quelqu'un de détaché, hein. Saying he might have the pharmacy keys. Je le connais, c'est sûr. I don't know. Could be anybody, you know? They start rotting and get all chewed up and... Shut up, Doug. Look at the uniform, though. He could have worked at the drugstore and died with keys in his pocket. It would take a lot of effort to make it safe enough to go out there and see if he has the keys. If we could somehow prove that he worked here, I think it'd be worth it. Mhm. I'll see what I can find. Allez. Bon, ça d'accord. Ça c'est le verrou, on s'en fout. Did you guys try to get in there and get weapons? I did, but it was too risky. And then a bunch of guys showed up and they tried. And what happened? I think they're most of who you see wandering around out there. Ah ok. D'accord. Salut Magico. Ça va? C'est bon? T'es au boulot? Je te déconcentre bien?
Bah, de toute façon, les news, à mon avis, il n'y en a pas, quoi. Hein. Atlanta's in rough shape, that's all I know. Super. Arriver entière, c'est une bonne nouvelle. Bon, bah, écoutez. It's a combination lock. Tu vas aller coudre? Coudre quoi? It's doing what locks do. Hey man, what are you doing? We can't even think about going out there unless the keys are out there for sure. Bon, on va rentrer, écoutez. How'd you end up here? Well, I moved here to live with my uncle. He does Ah, tech c'est une stuff. bonne idée, c'est une bouillotte. J'en ai demandé une pour Noël aussi. So you're local. You probably knew the C'est owners froid. of this place. No, not really. I've only been here a couple months and I spend a lot of time. On the computer? No, just doing my own thing. What about you? Alors, est-ce que je dis la vérité? Ah, j'ai grandi ici, il a dit tout à l'heure, mais... Been trying to get home since the day I came back. Oh, so you probably knew the owners then? Yeah, I did. Good people. Ok. Et lui, c'est qui par rapport à lui? Parce que clairement, il a une réaction étrange tout à l'heure. Let's head back inside. Le bouillotte, ça fait tellement du bien quand tu prends... Quoi? Quand tu la prends contre toi? Tu te sens étreinte. Oh, c'est beau ce que tu dis. Tu es poète. Ah, c'est vrai que là... Une bouillotte, c'est vrai que ça me manque un peu, là. J'ai demandé ça parce que... Quand je dessine ou quand je suis sur le... Je suis en live et tout, je me refroidis vite, on va dire. Ah, ça, c'est le gars qu'on a vu. Ok. No, I'm sorry to hear your loved one was eaten by the living dead guards. Mhm. Bah moi, Mo, tu vas pas me spoiler parce que cet épisode je l'ai déjà fait, donc c'est pour ça que je connais des trucs, tu vois. Mais les épisodes d'après, par contre, tu pourras plus parce que je les ai pas fait. Celui-là, c'est seul que j'ai fait. We can't let anything happen to Ducky. Ducky? Ouais, Magico, c'est vrai que là... Moi, mon objectif, c'est de pas mettre le chauffage, donc... Du tout. Parce que comme je suis dans le sud, on évite de mettre le chauffage parce que sinon c'est trop cher. Parce que c'est chauffage et clim, c'est mort, quoi. Ouais, c'est son frère, ouais. Après, on se doute qu'il a un lien de parenté parce que vu la réaction qu'il a eue... Hey Lee, maybe punching him wasn't such a good idea. There were worse plans. Says the guy who didn't get punched in the mouth. Anyway, we, Kat and I, appreciate your support. Voilà. Thank you, Lee. Bah ouais. C'est What's pas le plan. Hang tight, I suppose. Seems pretty dangerous out there, so we ought to wait for things to clear up. Ouais. You said your family was from here in Macon? Oui. That's right. Where are they? Should we go looking for them? Bon, on dit la vérité. They own this place. They're gone. Oh, sweetie. Oh, They sweetie. were good people. I Donc tu vas wasn't commencer à le around dire un peu... commencer à le dire gentiment, quoi. Ça le chatouille le nez, là? Comment va le much. petit? Stuck to it. He's okay. It was just a shock. Oui, donc il est pas mordu, hein? Nobody got nabbed on the way in here. No kidding. How's she doing? How Bon should I sauvage. know? Well, you'd ask her. I'm just trying to do the best I can. Mais c'est peut-être temps que j'aille la You voir, are d'ailleurs. all she's got. And from the looks of it, that's a two-way street. Katja, give the guy a break. No, Ken. We don't know how long this is going to last. That girl needs someone to be there for her. And from the looks of it, Lee could use the same. Ouais. Are you Et guys vous allez bien, all vous? right? We're just fine, Ça chatouille le considering. nez de ouf. How about you, Ah. Duck? We've all been through a lot. Lee, you got a second? Sure. Back on Herschel's farm. Yeah. Mhm. T'as fait de la merde, oui, on l'a bien vu. You know, I'm not proud of it.
It happened. Ça arrive, I ça va, guess. tu pardonnes, tu es But I pardonné. can't stop seeing him in my head. Yeah, that's rough. I killed that boy. We could have saved him together. You didn't have a choice. You think you do when you look back on it, but in a moment, when things are really out of control, you don't have any choice. I guess. Try to let it go. C'est un peu facile de dire ça. Bah, bah arrête en fait. C'est triste, arrête. Attendez, je suis en train de de voir que... Vous voyez pas ce que je fais en fait là. Je vais faire un truc... Ça me permet parce que je vois que je suis en train de cacher votre écran en fait. Hop là, on va mettre ça plutôt ici là en bas. Ou là plutôt. Hop là, c'est mieux je pense. Et hop. Voilà, voilà. On va aller voir notre gamine un petit peu là. Hop. Ok. Alors, attends, elle est où la petite? Ah bah elle est là. Petite choune. Tiens. It's not much, but here you go. Thank you. Of course. Ok. Attendez, j'ai tout pris là? Non, j'ai pas tout pris du tout. J'ai pas envie de voir les deux glandules là. It's not damaged. Glad this place didn't get looted. Mhm. Ça, j'ai déjà fait le tour, non? Après. Ça, c'est quoi? Looks like nobody got a chance to donate anything before this all went down. Bah oui. On va donner la pile. This battery should fit the radio. Great, thanks. Il manque une pile I'm du coup? still looking for batteries for that thing. Thanks. I appreciate it. D'accord, donc il manque toujours une pile. Ça on l'a fait, ça on l'a fait. On n'a pas parlé de con, hein. On parlait de con. Il y a un truc à faire là, c'est quoi? The pills are in there. Oui d'accord, super. Merci mec. On peut pas le donner à elle quand même si? Non, How's he c'est bon. doing? I'm not sure I got your name. It's Lee. Lily. My dad's Larry. Mon nom c'est un peu dans ta gueule, tu connais? I was just doing what I had to. Le principe du jeu. Everyone was. Alors nous sommes Lee. Acting up again and I'm Nous powerless to sommes do it. And that violence before with my dad. la combien? That didn't help. La crise des zombies a commencé il y a genre 2 jours et nous on était dans une voiture de police et on était emmenés en tôle quoi. Pour apparemment, on sait pas exactement ce qui s'est passé. Un truc grave apparemment, bref, parce qu'il entend des voix et tout, donc on se doute qu'il y a un problème. Et donc pendant ce temps-là, le policier qui nous a emmenés en voiture a eu un accident, ce qui fait qu'on s'est retrouvé accidenté dans la forêt quoi. Et on était blessés et tout ça, et on s'est rendu compte qu'il y avait des zombies. C'est comme ça que ça commence. Quand on arrive à s'enfuir, on tombe sur une maison, on passe par-dessus la barrière, et on tombe sur une maison vide. Quand on rentre, on se rend compte qu'il y a Clémentine à l'intérieur de la cabane dans le jardin, qui nous aide à nous sortir de là. Et donc du coup, on la protège. On est passé par plusieurs étapes et tout ça, et là on arrive à Mâcon, qui est notre ville. Là, on a grandi. Et on est dans le magasin que tenaient nos parents, donc à l'époque. Et le but étant de survivre à l'apocalypse zombie qui est en cours. Là, on est arrivé dans un magasin et on doit essayer d'aller à l'endroit où il y a tout ce qui est médicaments. Parce que, en fait, en Amérique, il y a souvent les médicaments qui sont placés au même endroit que tout ce qui est provisions supermarché, quoi. Donc là, il faut qu'on trouve un moyen de rentrer là-dedans pour trouver des comprimés et sauver le mec qui a fait une crise cardiaque. Voilà. Donc là, pour l'instant, on doit trouver des éléments, parler avec des gens et tout ça, pour répondre aux énigmes qui nous sont posées, qui sont comment faire pour rentrer dans le drugstore et trouver les médicaments. Voilà. What do you think about all this? What is there to think?
The dead are up, walking around, eating people, and C'est turning un them jeu à into choix more- type dispatch, more sauf of que là, il y a them. quand même... I mean, Jesus. il y a quand même un peu plus d'action, quoi. Je t'en prie. You're from here? Mais c'est un peu cool quand même, hein, c'est pas trop dur. Yeah, I know it. Ah ouais, tu vois, je cache les sous-titres maintenant. Just Aïe aïe aïe. mechanical admin stuff. Attendez, parce que là, je me rends compte que ça, c'est pas pratique du tout. Je sais pas où le mettre. Hop là, si je le mets là. Voilà. Peut-être vous cacher les dialogues, quoi, c'est pas le but. I deal with a bunch of shitheads and Et, je l'aime, bureaucrats et all elle day. et son père, je les aime pas Sometimes beaucoup. I'm Voilà, afraid ça, faut le I'm savoir lucky. aussi. You? I work up at UGA. Et aussi dans notre petit camp, petit groupe, on a un père de famille, son fils et sa femme, qu'on a aidé. Voilà, c'est ça. C'est ça, t'as raison, Maud. On a des phrases à choisir, on a du point and click, un peu comme, c'est un peu par le même principe. Sauf que là, ça va être un peu plus long parce que j'ai tous les chapitres, donc on va voir ce qui se passe après, en sachant que j'ai déjà fait le premier chapitre une fois, donc je connais l'histoire. Mais je connais pas le reste, par contre. Attendez, parce que là, hop, voilà. Was anyone here when you guys got here? No, this place was pretty wrecked. We pulled a couple of bodies out of the office. Ah! Are you okay? Sachez que les gens qui sont les propriétaires de ce magasin sont nos parents. Donc là, elle parle de nos parents, je pense. The owners, we were close. Ouais, c'est tes parents, quoi. We found an older couple in the office. Dad hauled them out in case they weren't really dead. What's wrong with him? He's got a heart condition. He takes nitroglycerin tablets pretty regularly. I've seen a few bad attacks that he couldn't get over and needed to go to the hospital. Yeah, that's not really an option right now. Non, bah I'm non. just trying to keep him relaxed. Ouais, bah, ça veut dire d'être détendu parce qu'il est insupprimé. Ah, fuck you. Soit fuck you. Yeah, he doesn't mean it. Et ça, je l'aide pas, hein. Ça va vite régler cette Yeah. histoire. We've got kids here. Families. He and I are a family. I'm just saying some people can't handle a temper like that. Hell, barely seems like you can. It's just his way. Don't make him the reason everything's screwed. Ah, c'est belle aussi, hein. Where's her mom? Savannah, I think. Oh, you guys aren't together. Oh, no, I'm not her dad. I found her in a house when getting out of Atlanta. She'd been surviving by herself. I think the girl's parents didn't make it. Oh. I heard an answering message. They were in Savannah. Ou on se doute que les parents, bon, ils ont pas survécu, quoi. Well, she's lucky to have you. C'est clair. I'm gonna get back to him. Sounds good. Bon, bah écoutez, ça là. Bon, alors je donne pas à elle, hein, c'est mort. C'est trop mort. Par contre, je vais donner à la fille qui m'a sauvé plusieurs fois, là, elle est où? Ah oui, je peux donner à lui, ouais, je vais donner au gosse. It's not much, but here, for the boy. Oh, thanks, Lee. He appreciates. Allez, on donne au gosse en priorité, ça va. Bah, ok, super. Allez hop. Bon, on va aller voir un peu ce qui se passe par là. Hein. Changeons de pièce. Vivant à l'intérieur, il avait écrit. Oula. I can't think about them in here. This door leads to the back alley. Ok. Une canne. What's that? Bah, la canne de son daron. This was my dad's cane. He'd zip around here on it from time to time. Was he sick? Nah, he was okay. I actually saw him whoop shoplifters with it. His canes protected this place better than any guard dog ever could. Plus, he knew how to make it look cool. Like you with your hat.
My dad gave it to me. See, dads are smart like that. Oui, moi aussi j'ai une casquette. Et ouais. Pas pour me la jouer, mais bon. Better get this door clear, huh? Can I help? Sure. Here we go. Watch your fingers in the drawers. Comment ça va, Clémentine? How are you doing? Yeah, it's not that heavy. How about with everything outside? It's not good. No, it's not. But I think it'll be okay. Okay, here we go. Do you have kids? No. You don't have a family? Qu'est-ce que font tes parents? Tes parents sont morts, hein? Let's not talk about that. Do you play sports? I play soccer, but I don't really like it. I'm bah, not super. crazy about it either. All right, a little further. Bon bah écoutez, c'est parti, hein. Why don't you want to talk about your family? Do they, like, hate you? Oui. Parce qu'ils sont morts, allez. Allez, la vérité directe. Because they're dead. Oh, I'm sorry. You didn't know. I'm just sorry for being mean. Je suis une grosse brute. Look, my family's gone and I just wish things would have been different. Yeah. Ah ouais, j'ai tué quelqu'un, I got into some trouble and I didn't talk to him for a while. Violent de dire j'ai tué quelqu'un. This used to be their store. But let's just keep that between you and me, okay? Okay, because of the trouble? Yeah, that's right. Now, let's get this done. Bah super. Ow! Are you okay? Bah en fait, I hurt my ils disent finger. qu'il a tué quelqu'un, mais ils disent pas little. trop ce qui s'est passé, hein, si. Parce que moi, je sais ce qui s'est passé, j'ai l'impression qu'on le sait plus tard, non? I'll find Enfin, you je sais ce qui s'est bandage. passé. Je me rappelle vaguement. Mais ce qui m'étonne, c'est qu'ils le disent aussi violemment de j'ai tué quelqu'un, genre. Ah ouais? Putain, j'écoutais rien. Et la première fois, j'écoutais rien. My parents came in here hoping to survive, but it looks like one of them was hurt. I wonder if it was my dad. Trying to be a hero. Je vais pas en parler pour pas spoiler tout le monde, mais Protect her at least. il me semble que c'était plus tard, moi. Il est là, regardez, il est là. Find anything? It's a photo of the family who own this place. Might help us track down the keys to the office. I know who you are. Ah. You're Lee Everett. You're a professor at Athens Ah, who voilà, killed moi, a c'est ce qu'on state le sait senator maintenant. who is sleeping with your wife. This Voilà. is your parents' store. Folks around town know the owner's son got himself a life sentence, but I'm a reporter for WABE in Atlanta. I paid attention to that trial. Maybe you're a murderer, but I don't really care. Frankly, that's a skill that might come in Il handy. est quand même condamné à perpète, hein. Did you tell anyone out there who you were, or that you were tied to this place? What's it to you? To me? I'm not the one with the felony record. You seem like an okay guy, and the last thing we need is drama out there. You've got this little girl to take care of, and look, don't make me wrong on this. Pour moi, on le sait maintenant, tu vois, là, elle l'a dit de manière claire et précise. Detriment to the group, then we'd have a problem. I hear you. Et le flic, j'ai du mal à l'écouter à Just chaque keep fois. it to myself. Je sais pas. Thanks. Allez, je fais confiance, ça m'a quand même sauvé le cul 2 fois, on se Don't worry rappelle. Lee, Yeah? what if my parents come home and I'm not there? Mais... Ils nous They'll retrouveront. track us down. Don't worry. Yeah, okay. We should keep a lookout. I've got my walkie-talkie in case they Voilà, come voilà, that le way. Toki. Stay close to me until then. Ils okay? s'appelleront le Toki, et voilà. Ça sera réglé.
Let's have a look at that finger. Ow. It hurt. Let's see if we can do something about it. Does it hurt when I do this? A little. Not too much. Le gars qui abuse. Et là, ça fait mal quand je fais ça, là. Quand j'appuie bien fort, là. How about if I press here? Big owl or little owl? Je vais faire ça à chaque fois. Bon, allez, on va peut-être sortir cette gamine. That's where it hurts the most. We need a bandage for that, I think. Getting an infection might be a big deal now. What do you mean? Les voix sont pas assez fortes par rapport à la musique, je trouve. We need to keep you in tip-top shape. Okay, well, it's not broken. Y'a pas un... On peut pas lui mettre un petit pansement, là? Bah voilà. On va lui mettre un pansement, bah oui. Bah attendez, on va lui mettre un pansement tout de suite. Attendez, hop, on peut mettre la télé? Dad kept the remote for that thing in here someplace. Ah là, ça pète. It's the remote to my dad's TV. That's what I figured. Ça valait le coup d'essayer, hein. Bah, je m'attendais pas à voir les infos non plus. Let's have a look at that finger. Cette fois-ci, j'ai un pansement. Let's see if we can do something about it. Let's get this cut covered up. Yes, please. Et voilà. Bon, c'est un pansement, mais là c'est un bandage, je suis pas sûre. Bref. Alors, ça va mieux? On a d'autres trucs à lui dire? How's your finger? It's okay. Thanks for fixing it. Have you heard from Glenn? Not in a little while. Everyone out there seem all right to you? Yeah. Well, maybe not the sick guy. Yeah, No, but... we'll keep an eye on him. There was that thing in the bathroom. It tried to get me. T'inquiète. But you stopped it. Bah alors, c'est plutôt la fille, hein, mais bon. Que moi. Can you do that more? Well, I'm not gonna go looking for him. I mean, get the dangerous ones. I'm gonna try. Écoute, on va faire le maxi, hein, ma Clem. I'm gonna keep looking around. Okay. The keys are on that zombie out in the street. Ah oui, c'est vrai, putain. Bon bah, c'est parti, hein. On a fait tout, là? Ok, bah hop, c'est parti. Wanna head back into the drugstore with me? Okay. Lee? Yeah? You're not bad, right? Non, j'étais condamné à perpétuité, mais putain, en part ça, c'est hyper sympa. That lady said you killed someone. Was that because he was one of the things trying to eat you? Non. No, he wasn't. Oh. Was he bad? He was. C'est vrai qu'il était méchant ou parce que bon, il a couché avec sa femme, mais c'est tout quoi. Est-ce que c'est méchant? Enfin, c'est méchant, mais c'est pas. T'es pas evil non plus. Quoi. Ah. This is Glenn, and I'm kinda in a jam here. Quoi? Little girl, if you're there, can you put your daddy on the phone or on the talkie or whatever? This is Lee. What's up? So I'm down at that motor inn, and well, I'm stuck. Ah. Stuck? Yeah, I saw a chance to get some supplies for the group, and a bunch of the Roman ones got the jump on me. Glenn est coincé. On va aller sauver Glenn. What's up? Glenn's trapped down at the motor inn. C'est parti. Hey, Glenn. We're gonna talk it over and send a group to come get you, all right? Awesome. I'll sit tight till then. Sounds good. Bon allez mon I'm Glenn, gonna on va aller hold le on to chercher. this until we get Glenn back, okay? I'll take good care of it. What do you think? T'as l'air I think dégoûté ma Doug's Clem. not great around zombies. You got your family here. I'll take Carly and her dead eye down to the motor inn, get Glenn, and get back here as fast as I can. If that's what you want to do. Somebody's got to. Yeah, I'm in. Good. Doesn't Super. sound too bad there right now. Let me know as soon as you want to head out. I could use a jog. Bah go hein.
Ah, j'ai tout fait. Le gosse, plus parler, non? Je peux parler le gosse ou pas? Ah, on a tout fait déjà là. If you don't mind, I think my family and I are gonna rest for a bit. Ah bah tu me dis si tu en fais chier. Hein. Over there takes a turn for the worse. Pardon de vous déranger? Excusez-moi. Bon bah, salut. Allez. Bah... On y va ou... Ah, il me manque une pile encore. Je sais pas où est la dernière pile. Ah, mais j'ai pas été derrière le comptoir, non, attendez. J'allais là. J'ai fait tout ça là? Ah, je peux pas y aller, en fait, d'abord. J'ai loupé une pile, mais je sais pas où elle est. Bon, bah écoutez, on va y aller. Hein. Ce que j'ai pas compris par contre, c'est comment je suis censée faire là. Comment on sort? Ah! Ah bah oui, je suis con. It needs the big stumpy ones. Yeah, these are no good. Ah merde. Hey, Carly. You ready to head out? You got it. You? Allez, on y va. Let's go. Encore une pile, hein. Je peux aller. Et comment on a fait pour se TP là, nous? Wow! Did you see that? Sure did. Be ready to shoot. Guys! Oh man, I'm glad you're here. Jesus, Glenn. Glenn, il était caché dans le truc à glaçon, quoi. Can we get out of here before any of these things notice us? Not yet. There's a survivor trapped up there. No way. We gotta go now. Listen, I was out here looking for gas, and then up there in the corner room, I heard crying coming from inside. Who is it? It's a girl. We talked and she got frightened. I was trying to get in and help her and Glenn, il veut toujours aider tout le monde. Saying I was bitten. I tried to convince her I wasn't, and that's when all these guys came out of the forest. A couple almost got me, and I ended up hiding in the ice machine. Lucky you. Now let's go. We can't just leave her. Damn right we can't. You guys are suicidal. Over a girl. I'm saving her, with or without you. Think about if it was you. Fine. Let's go save Glenn's damsel in distress. Oula. Il y a un zombie là. Il y a un zombie là. Il y a un zombie là-bas. Certainement derrière le camion aussi. C'est parti. Ah oui, d'accord. Oh. Chope le coussin. Good luck smothering them to death. That's not really what I have in mind. Là, il y a un zombie, je peux pas y aller. Ok. Salut. Oh. T'as vu le coussin pour éviter que ça fasse du bruit, j'imagine? Do you have any tricks for getting into cars? Not without tools or making a bunch of noise, and none with pillows. Ow! Hey man, that drew some attention. Be careful. Okay. I think I found a pretty damn good way to stop these guys quietly.
Now we just have to get it quietly. Je peux pas taper avec le coussin dedans? What are you gonna do with that? I don't really know. Do you have any tricks for getting Je pensais qu'il allait le taper dans le coussin. Not without tools or making a bunch of noise, and none with pillows. Ok, bon, c'est pas là qu'il faut aller. Qu'est-ce que je peux faire avec lui là? Avec le coussin? Get out your gun. But the noise. Ah! Bon, alors ça, dans la réalité, ça fait quand même du bruit. Hein. That was sick. Chut. Ok, donc là, pousser la voiture, ok. Moi, la première fois que j'ai fait l'énigme, sachez que j'ai trouvé le coussin, mais genre 45 minutes après quoi. J'ai pas vu le coussin. Allez, on pousse? On pousse pas? Je peux enlever les cales peut-être, non? Les cales, non? Pas de cales? Ah oui, il faut enlever le frein à main, j'imagine. Ah! Qu'est-ce que c'est? Un machin truc, ouais. Une bougie? Ok. Écoutez, on va aller. Oui. Attendez. Go. Let me see the spark plug. Porcelain inside these things turns car windows to tissue paper. Sachez que ça, je le savais pas, moi. Qu'on me l'a appris qu'effectivement, ça servait à casser les vitres. Je savais pas du tout avant. Là, je le fais assez facilement, mais la première fois que je l'ai fait, j'ai galéré comme une bête. Voilà. Quand même. Là, prends les trucs. Bah non, mais prends le truc. Voilà, te coupe pas. That could scramble a brain pretty good. C'est parti. Alors, je sais pas par où passer par contre. Faut que je les tue tous avant, non? J'imagine. Hop. Oh, attendez, je me rehausse un peu. Ah, je suis un peu basse là. Alors. Et donc là, je vais le tuer direct là. Il va me voir, non? Il me voit pas? Il m'a vu, non? Il va me voir là si je fais ça. Ah oui, d'accord! Je le siffle quoi. La tête par contre, hein. Voilà. Hop! Merde. Pardon. J'ai du mal. C'est bon. Deux zombies en moins! Ça va, Denia? Bah écoute, on tue des zombies tranquille. Pour l'instant, tout se passe bien. Par contre, je sais pas pourquoi je suis repassée là. Je peux pas... Et hop là, tout doucement. Ça va prendre son temps. Bah voilà. Elle a pas besoin de se fatiguer. Hein. Bah Polo, t'as vu une voiture qui a roulé toute seule? Bah ouais, c'est rien. Bah prends le... Je pensais qu'il allait prendre la hache, mais apparemment non. Dude, where'd your weapon go?
picnic-sized home. Holy shit. It's cool. Now we've got this. Mais oui, la hache c'est mieux. You two done? Prends la hache, prends la hache. 20 fois, prends la hache. That should help. Regardez-moi ça comme je suis vif. Bah peut-être. Je peux pas aller plus. Je peux pas me déplacer normalement? Ah ouais non d'accord. Ok. C'est bon, j'ai une hache. J'ai plus peur maintenant. Okay, we'll be right behind you. Allez go. C'est parti. On n'a pas peur. On est toujours recroquevillé, on dirait une petite boule, mais on n'a pas peur. Allez go. Et Johnny. C'est moi, c'est papa. Tiens. Vas-y, tape. Hop. Rad. Bah super. Bonjour, c'est les témoins de Jéhovah. Croyez-vous en notre Seigneur Jésus? Hello in there. We're here to help. Let's go, guys. In a minute. Putain, mais on s'est fait chier à tout le monde pour rien. We've got a group in town. She's in trouble. Miss, we're coming in. On va vraiment faire une Shining, hein, je pense. Stop! Just stop! I'm coming out. Oula. You're hurt. Oh god. I said stay away. We need to get you help. It's too late for that. Guys, she's been bitten. What? I told you, I said go away! I'm bit! But you wouldn't just leave. Pourquoi elle l'a pas dit? T'aurais pu le dire directement. My boyfriend was bitten. You get sick and you die and you come back and Oh, tout ce temps perdu. Tout ce temps perdu. You have a boyfriend? Glenn. I don't want that. Glenn, il veut juste Ken. It's not Christian. Please, just leave me. Please go. Ce n'est pas chrétien. Bah tu vois, c'est témoin de Jéhovah. Non, on trouvera pas de bled. Ok, on s'en va. We'll leave. Bah oui, c'est bon, elle est mordue. C'est soit ça, soit on la tue. Hein. You have a gun. So? Can I borrow it? What do you mean, borrow? Give it to me. I can just, you know, end this, and then there's no problem. Whoa. Please. Wow. Ouais, ce que je peux comprendre en vrai. Hein. Je pense que ils sont sataniques. Je sais pas s'ils sont sataniques. Give it to her. Ouais, donne-lui. On va lui. En plus, on va la récupérer après. Do it. No. Regarde-la, donne-lui s'il te plaît. Alors tire-lui dessus. Huh? Bah oui. I've seen what hell is like and it's coming back as one of those things. Je me souviens que si elle se fait mordre, c'est bon, c'est mort. Hein. You're insane. Just take this thing. Ah ouais les gars, attention, ça va être dur. À regarder. Thank you so much. I know how terrible this must be. We can't watch this. Let's go. We can't go yet. What? Why not? Because somebody needs to pick up the gun. Can't leave it. You two go on. Bah oui. Ok. Évidemment, on peut pas laisser un flingue, c'est pas possible. Hein. On a besoin. God bless you. Allez. Right. God bless you too. Bon, après le suicide, hélas, vous savez que c'est un péché mortel, hein. On n'ira pas. Après, devenir un zombie, c'est pas mieux. Donc si elle est croyante, c'est vrai que c'est pas fou. Mais... Après, devenir un zombie. Oh, le camion de pizza. Une petite pizza là. Everyone all right? Yeah, we had some close calls, but Glenn is fine and, well, yeah, we're okay. I've got a few cans of gas for your pickup in the trunk of my car. Good to hear it. And things back here? Quiet. Our friend is still in and out over there. He won't survive any more stress. Oui, bon bah on va l'aider. Je sais pas si c'est une bonne idée de l'aider d'ailleurs.
Allez hop, c'est parti. Nous, nous on fait tout quoi. Et eux ils font rien. C'est quoi ça? It's all melted now. Bah super. Mais aidez-moi non, faites des trucs, je fais tout moi. Alors je vais aider le mec qui est insupportable en plus. Faut qu'on aille dehors. Hein. J'ai une hache maintenant. Allez, on va dehors. Faut qu'on aille récupérer les clés. How we doing? Good. Wanna go have a Oh look son around petit pull, outside? j'avais pas vu, il est trop mignon. Let's have a look around. Okay. Bah, c'est parti hein. J'ai essayé ça. Think you can do anything with this? You know what I could do? What's that? It's universal. I could program it to work with those TVs across the Il street. programme la télécommande lui. Waouh. Comment tu fais ça? Le hacker là. Just do that? Well, I memorized all the codes when I was in AV. Let's try. Il a mémorisé tous les codes. J'appelle internet. Well fucking done, Doug. All that dork nonsense might save a life. Ah ça va en attirer je Who's to pense. say it already hasn't? Oh les belles télés. Cathodiques. Il est choc barre lui. Il est choc barre de Z. Bon bah c'est parti hein, on y va. Hey man, what are you doing? Je me Can't even casse. think about going out there unless the keys are out there for sure. Je peux pas sortir par là? Comment je fais alors? Hey man, what are you doing? Ah il veut pas hein. We can't even think about going out there unless the keys are out there for sure. Attends. Ah oui. That guy over there has the keys. How can you be sure? Ah oui avant il fait ça. J'ai pas montré la preuve donc forcément il ne va pas me croire. That boy in the photo worked here. The keys being on him is as good a bet as we could make. Puis c'est mon frère donc je le sais. Just need to figure out how to Ça elle le get dit out pas. there and get them. Pour le dire hein, franchement. It wouldn't need long, right? Ça règle tout le problème de dire ça juste tu sais quoi. Maybe there's a way to distract them and buy you some time. Je viens de le faire donc c'est bon. Hop on y va. Ok. Awesome. Now to distract those things. Carefully. Ok et comment je fais? Bah on a fait la télé c'est pas assez? Did you guys try to get in there and get weapons? I did, but it was too risky. And then a bunch of guys showed up and they tried. And what happened? I think they're Ça on l'a vu mais alors attends je comprends pas parce que j'ai déjà fait les télés c'est pas assez? Those TVs are on, and I'm sure they're making a lot of noise behind that glass. Bah go hein. Faut qu'il referme derrière direct hein, par contre. Allez hop on y va. Few seconds of searching it, we'll know if he has the keys. Bah vas-y sors. Ah pardon. Ah c'est ça qu'il fallait faire. Pardon. Où est-ce que je tire? Et hop. Oh. Que se passe-t-il? C'est le Black Friday. Des télés à moins 50%, super. Allons-y. Now's the time. Allez, pas... On court. Be careful. Keep an eye out, will you? C'est mon frère, hein. Ça faut le savoir. Faut que je suis un peu... Je vais pas direct quoi. I don't know what happened to Mom and Dad, but I know if you were there, you would have died for them. So, yeah. I'm gonna assume that's what happened. Did you find them yet? Give me a second. Ferme-la.
Il faut pas faire de cris, il hurle lui. Ah, je suis désolée, j'ai pas été là. Parce que tout simplement, j'étais condamnée à perpète. But knowing you were to take care of him, that helped. Allez. On y va. On n'a pas peur. J'ai marre. Hop. Oh. Ouais, j'ai pas visé la tête. Vas-y. Bah, vise la tête aussi, vise le cou lui. Bon, allez. Un dernier point de route. Bah c'est bon, il est mort là, non? Non, tu peux pas, allez. Ta 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 la pa 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 pa. Bon, allez, super. Oh, mon frère. Je t'adore. There we go. Hop là. Pardon, micro. Ouais, en même temps, t'as mis 50 minutes à faire ça. Allez, run là. Oh là là, on a fait de la merde. Man, that was close. But we did it. It's all that matters. Ouais, enfin, ils vont arriver là derrière. Hein. Là, ils sont tout prêts. Hein. I've got the keys. Great. God, you're amazing. Let's get in there. Tout ça pour ce con là en plus. Hop, allez, c'est parti. Non, mais non, mais non. Mais non, c'est pas ça que je voulais faire. Excusez-moi. Je fais comment pour... Ah voilà, comme ça. Le toutou, il a les clés, il tape à la machette. La machette. Allez, super. We gotta hurry. Putain, le bruit qu'on a fait. Ah bah là, on va réveiller tout le monde là. Là, il y a 50 personnes qui vont arriver. Hein. Préparez-vous, ça va être n'importe quoi, je pense. C'est parti, hein? On se fait attaquer, on se fait attaquer. Si, c'est Black Friday. Et l'été, moins 50%. Il n'y en aura pas pour tout le monde. Alors profitez-en. Ah ta gueule, ton date toi. Fais chier. Ça c'est vraiment tous les vendeurs à la... au solde. Ils arrivent. Ils veulent profiter des bonnes affaires. Ça va être la merde là, ça va être la merde là. Préparez-vous parce que je le sens. Je fais quoi? Ah pardon. Je peux pas les aider? Ah si. C'est pas bon de me dire ça hein. Super. Merci. Oh là 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 là. Alerte, alerte, alerte. Okay. Clémentine, vas-y, cherche. Trouve. Ils veulent profiter des bonnes affaires. Non, vous n'aurez pas la télé. Vous n'aurez pas la télé. Aïe. La canne, bien sûr. Oh.
ralenti, c'est le ralenti. On va devoir faire un choix. Doug ou Carly? Doug ou Carly? Et ça sera... Carly. Car elle a le flingue. Eh oui. Au revoir Doug. Au revoir Doug. Oh Doug. Oh my god. Ouais. Let's go. They got Doug. Non, non, non. They... You gotta move. Prends le truc dans son dos. Ouais, pardon. Mais c'est pour passer, gros coup. Oh, ça me choque. Oh, il m'a tapé, quoi. Enfoiré, je me mangerai. Sale con. Merci, mec. I'm not letting somebody else get eaten today. Especially a good friend. Putain, heureusement qu'il est là. Hein. Quand je pense que j'étais... Vous vous rendez compte qu'on a été... Allez, je sais pas, à l'autre bout du monde pour l'aider, là, pour pas qu'il fasse une crise cardiaque, et le mec m'empêche de sortir, quoi. Putain, enfoiré, bah. La prochaine mission, tuer le vieux. Je suis rancunière, hein, je vous le dis tout de suite. Il va y avoir des répercussions à cet acte. Hein. Je vais pas me laisser faire. Oh man, Clementine, that was so awesome. Meanwhile, inland, Atlanta's been downgraded temporarily to an 8, with attacks and rioting being reported in all precincts. One time, Derek and Superguy Did you check the glove box? but Derek had a You never pay attention to when you read things. Can you just look at it? Une belle ambiance. Ça, c'est ça, là, le Black Friday. Hein. Et oui, hein. Bon, bah, c'est parti. Hein. Alors, on a un nouveau lieu, qui est le... Hey, Glenn. l'hôtel qu'on a vu tout à l'heure. In all counties, Georgia's cities and their current level of disaster are as follows. Atlanta, stage 9 catastrophe. Augusta, stage I think I need to go. To Atlanta? Yeah, I got friends there. And I just can't stay here. Qu'est-ce qu'elle veut, elle, derrière, là? Regardez-la. trapped in that city. Sounds like nobody knows what's happening there. When we left a few days ago, could have gone either way. I gotta take my chances. Son Glenn, il fait ce qu'il veut. Hein. C'est très bien. Je l'aime pas, elle. Je t'aime pas, toi. Allez, hop, casse-toi. Tous tes amis, mon grand. Va. Thanks, Lou. That means a lot. Ouais, ouais, I don't mean to t'inquiète. abandon you all, but this seems like an okay setup, and I'm sure things will be back to normal around here in no time. Let's hope. You guys be safe. We'll try. And Lee, you know, if this doesn't get better, people are going to give up. Like the girl from upstairs. Donc lui, il va à Atlanta, et c'est là où, dans la série, on le retrouve. Tout simplement. Là, on le remet dans la I série. don't know how to handle something like that. Anyway, see you around. Salut Glenn. À bientôt, mon grand. On va parler avec qui là? On peut leur parler? Hey, kid. Close call back there. Thanks for picking me up. No problem. We Ouais. have to take care of each other. C'est clair. We do. I think you know what you're doing. Shit, man, do any of us? With Clementine, I mean. Earlier, you said you were clueless. I just want you to know that I look at you and I see the type of guy who figures things out. That girl's gonna be just fine. Attends, tu sais pas que j'ai été condamné perpète, toi? Hein? You got it. Did you check the glove box? I swear I saw it. You never pay attention to where you read things. Can you just look over there?
Everything we own would be lost if I left you alone for 5 minutes. How you doing, Carly? I'm okay. Bah bof quoi. You know, considering. I do, yeah. I can't stop thinking about Doug. We couldn't have saved him, could we? Ah bah non, on m'a pas laissé le choix moi. Enfin si, il m'a laissé le choix, mais entre toi et lui. We just met, and he was such a. It's just that I think that I liked him. Elle le kiffait. Well, I'm sure he liked you too. You better have. Anyway, I'd rather be alone, I think. I understand. Wait, Lee? Mm-hmm. Can you just look over there? What is it? Everything we own would be lost if How did you choose? We both needed you. Toi t'avais le flingue. Tout simplement. I thought you needed the help, Ah, that makes sense. but it wasn't a choice like that. It was just something I did. I don't know why. I just wish we both could have made it, you know? Oui bah je peux pas être partout hein. Pardon, voilà, je peux pas me dédoubler. Ah là, ils m'en demandent trop, ils m'en demandent trop. Si j'étais pas là, ils seraient tous morts. C'est pas les planques. J'ai un mago, ma gosse. Oh man, check this out. The Dumatron had this minigun on his shoulder. Toi là. It's all like pow pow pow. I thought Super Toi. Dinosaur's toast. But you know what? Il va t'arriver des bricoles, c'est moi qui te le dis. And then... Hey, Duck, you want to cool it for a minute? Okay, sorry. I'm sorry, there's not a lot of kids here. No, Elle parle de fou. not that. It's... I got grabbed again. I was there, though. I fell, and my walkie-talkie broke. Glenn had the other one. Oh, I'm sorry. Thanks. I know I need to be tough. I'm just Oh, sad. I know bébé. it doesn't make any sense, but it's how I used to talk to my mom and dad. Ah oui, je sais. And now they're gone. It's gone. Mais non, on va t'aider, Maybe we t'inquiète. can find you another one. I'll just keep this one, I guess. Lee, come here for a second. Non, je crois pas, non. Let me go deal with this. Oh man. Quand est-ce que je le tue, lui? Another thing. What do you want? You like my daughter? Non. Her dad tried to kill me, so... Well, he did that because he knows that Lee Everett is a convicted murderer. And so will everyone else if you go near her. You hear me? Alors, tu menaces, tu es un maître chanteur. Alors, ce qui va se passer, c'est que je vais le dire à tout le monde, et comme ça, je te coupe l'air sous le pied. Voilà. Toi, Washuras, t'as un cœur fragile, là, je te fais peur et tu crèves. Hein. Je le dis tout de suite, petit lapin, là, fais bout, là, terminé. Plus de cœur, boum, terminé. Fin du vieux. C'est plutôt le contraire, en fait. Hein. Si j'étais pas là, là, on l'a sauvé, mais lui, il ne sauve pas, par contre. Hein. Tu n'es qu'un homme. C'est marrant parce que... Hein? Quoi? I hope that's the sound of us winning this thing. Me too. This motor inn's pretty damn defendable. We block off the entrances with some cars, keep someone on watch. We could stay here until the military rolls through. I actually agree with that. Il y a beaucoup d'entrées quand même. Hein. Me too. We got beds, we got water, and most importantly, we got light. There are worse places to call home. Yeah, you're right. Il est hyper positif, lui, parce que là, il y a plein de trous, hein, quand même. Ils se faufilent, hein, les zombies. Hein. Ah. Bah, la lumière, c'est râpé. Hein. Plus de lumière, plus la lumière. Bah, j'espère qu'ils sont tous nicked up. Hein. Ouh, teasing. I thought we'd be fine if we survived the walkers. Never expected they'd starve. Ouais, tout s'éteint. I want you to have this, C'est vrai okay? que c'est une fin de drama. In case you or Clementine starts feeling weak. You don't owe me anything, Carly. How you doing, Clementine? Fin du premier épisode. Really hungry, Lee. On va en faire un deuxième, évidemment. Hein. Ça, y a pas de problème. Howdy, I'm Andrew St. John. We're from the St. John Dairy. Par contre, ils spoilent tout là. Vous spoilez tout, les enfants. What happened with the walkers at Herschel's farm? Ils spoilent tout, j'aime pas. You choose Je the peux pas kids arrêter? this time. Ok. Something's coming, Lee.
Previously on The Walking Dead. Walkers don't worry me as much as the bandits. Oula. Oh, on va courir dans les fougères. Oula, 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 oula. Lui, en fait, lui, il passe son temps à nous regarder de loin, quoi. C'est son truc. Ah bah si, il y en aura plus, hein. Désolé. Hein. No more, no more. Épisode 2. Previ Dead.